जामुड़िया पंचायत समिति के डोबराना ग्राम पंचायत के खासकेंदा काली मंदिर के पास सोमवार को पानी की मांग पर महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 60 रानीगंज सिउड़ी रोड को अवरोध कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं द्वारा हाथों में बाल्टी, डिब्बा, हाड़ी इत्यादि बर्तन लेकर पानी की मांग करते हुए आधे घंटे तक सड़क को जाम किया गया। वहीं सड़क जाम किए जाने के कारण सड़क के तीनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई तथा घटना की सूचना पाकर केंदाफाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची एवं लोगों को काफी समझाया, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं हुए। बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक सड़क अवरोध रहने के बाद डोबराना ग्राम पंचायत के उप प्रधान ब्रजेश पांडे के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा जामुड़िया बीडीओ कार्यालय जाने का निर्णय लेने के बाद सड़क जाम को खत्म किया गया। फैक्ट्रीতে জল যাচ্ছে আর 3 মাস থেকে ফ্যাক্টরিতে সবাইকে জল দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের জল দিয়ে যাচ্ছে না। জল পাচ্ছে না কেন? জল পাবো এ তো সব আছে, প্রশাসনের সব আছে, সব কিছু আছে, কেন এই করবে না? কি করছে? করা যাবে রোডে জল খাচ্ছে আর জল পাচ্ছে না, জল যাচ্ছে, জল পাচ্ছে না। 3 মাস থেকে জল পাচ্ছে না, জল দিয়ে সব কিছু জানতে পেলাম কি আমাদের পুরো খাসকেন্দার মহিলারা সমস্ত রোডে নেমেছেন জলের জন্য। তো এখানে প্রশাসনিক আমাদের যে পুলিশ প্রশাসনিকে যারা এসেছিলেন ওনাদের সঙ্গে কথা হলো আমাদের। ওনারা বললেন কি বিডিও সাহেবের সঙ্গে কথা করতে হবে। তারপর আমরা সমস্ত মহিলাকে বললাম যে আমরা যেছি, আপনারাও কিছুজন মহিলা চলুন, আমরা যে জলের প্রবলেমটা আছে 2 মাস ধরে, ঠিক আছে মানছি, লেকিন এর কি শর্ট আউট করা হবে। আমরা বিডিও সাহেব কাছে এখন যাচ্ছি, যে এখন কথা করবো, দেখি বিডিও সাহেব কী বলছেন, তারপরে আমরা মহিলাদেরকে বোঝাই বাড়ি ফেরাবো। আজকে কতদিন রোড ব্লক হলো? মোটামুটি আধ ঘন্টা রোড ব্লক ছিল। আপনার পরিচয়? আমার হচ্ছে ब्रजेश कुमार पांडे, उप प्रधान डोबराना ग्राम पंचायत। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।